साडा इख्तिलाफ भरावो तुहाडा साडा इहो ही है कि इमाम अबू हनीफा रहमाउल्लाह दी इज्जत अपनी जगह थे, इमाम मालिक दा एहतराम अपनी जगह थे, इमाम शाफी दी इज्जत अपनी जगह थे, लेकिन गल जदों आ जानी है ना मेरे मुहम्मद रसूलुल्लाह दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असीं कहने लोगो इमामां दी इमामत छड़ दवो, अपने खतीबां दी खिताबत छोड़ दवो, अपने इमाम ते अपने फकीह दी गल नूं छोड़ दवो। अगर गल मन्नो ते मेरे मुहम्मद रसूलुल्लाह दी मन्नो, क्योंकि नजात दे अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह जानदा सी नमाज़ां भी अपनी मर्जी नाल पढ़ने वा, नमाज़ां अपनी मर्जी नाल पढ़ने, ये गल सच्ची है। भाभी सुनी बरेलवी गल नहीं, गल सही है। नमाज़ां साडे मुसलमान अपनी मर्जी नाल पढ़दे ने, साडे मुसलमान ईदां अपनी मर्जी नाल करदे ने, साडे मुसलमान खुशियां भी अपनी मर्जी नाल ते गमियां भी अपनी मर्जी नाल। जदों मुर्दे नूं दफनाईदा ते मुर्दे नूं जदों मुर्दा बंदा दुनिया तो टुर गया ते जनाब ओदे नाल थोड़े जे दाने रख देने आ ते नाल सवा सपारा राहदारी दा भी रखने आ, फिर उत्ते जिहड़ी चादर पाने आ उत्ते सूरह यासीन लिखी हुंदी है, और फिर जनाब कई ते कफन दे उत्ते या हय्यो या कय्यूम, कफन दे उत्ते बड़ियां बड़ियां सूरतां लिख देंदे ने, हालांकि नबी पाक ने हुक्म दिता कोई नहीं, इन मरन मुर्दियां नूं दफन करन लग्या भी मर्जी अपनी कीती है। मेरे पैगंबर ने काम कोई नहीं कीता जिहड़ा काम साडे मुसलमान पे करदे ने, और मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जनाजा पढ़ना ते जनाजा शुरू किंज करना, अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इथों शुरू होंदा है ना, अर्रहमानिर रहीम, आगे फिर जो सूरत आंदी है ते पढ़ो। फिर मेरे पैगंबर फरमाते ने दूसरी तकबीर वास्ते रफ़ा यदैन करना, दूसरी तकबीर ते मेरे महबूब पैगंबर फरमाते ने दूसरी तकबीर तो बाद फिर दरूद पढ़ना है। फतह बे ए हक है ना नबी पाक दा जेड़ा साडे मुसलमानां वंडिया ते अल्लाह जानदा पूरी रूए जमीन ते ओ जमात विखाओ जिहड़ी दूसरी तकबीर तो बाद दरूद पढ़दी है ते सोने दी गल मन के पढ़दी। दरूद ही नहीं पढ़दे साडे मुसलमान, दरूद ही नहीं पढ़दे, ये अहले सुन्नत असी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे नबी दा फरमान है जनाजे दी दूसरी तकबीर तो बाद दरूद इब्राहीमी पढ़ना है, दरूद इब्राहीमी, दरूद इब्राहीमी साडे मुसलमान पढ़दे ही कोई ते कादे असी अहले सुन्नत कुर्बान आ रसूल पे, ए ते जनाजे दी गल अगे टुरो। मेरे महबूब पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दाढ़ी मेरे नबी दी सुन्नत है। दाढ़ी की दी सुन्नत है? ननकाना वेखिया क्यों जी, वेखिया ननकाना? हाँ साडे शोहपुरे दे नाल ही उथे उन्हां दा पीर है, साडे जेड़े ना साडे जेड़े कच्चे ईमान दे, ओ कहंदे ने साडा भी है गुरु नानक, ये कहंदे ने साडा भी है गुरु नानक। ते जनाब साडे जेड़े सिख ने ना सिख, ओ कहंदे ने भाई भाई, मुसलमान सिख भाई भाई, ते भाभी सुन्नी, भाभी देवबंदी, सिख मुसलमान भाई भाई, ते असी आपस विच यकीन जानो ये किन्हां दी मसीत है? भाबियां दी इत्थे नमाज को नहीं हुंदी, इहनूं धोवो जरा चंगी तरह, ये सुनियां दी इत्थे को नहीं हुंदी, आ देवबंदी आ साडा हाल है। ते जदों ननकाने जाके फिर सानू उन्हां दी जिहड़ी औकात है वो भी समझ विच नहीं आंदी। उन्हां ने दाढ़ी इन्नी रखी है, कईयां दी धुनी तो भी थल्ले जांदी है सिखां दी। ते पूछया जाए जनाब सरकार तुसीं दाढ़ी रखी है, दाढ़ी ते मुसलमानां दा हक है ते तुसीं रखी है? कहंदे ने जनाब साडे गुरु नानक सरकार ने फरमाया दाढ़ी रखनी है ते फिर कोई वाल उतारना भी कोई नहीं, दाढ़ी भी रखनी है। उन्होंने अपने गुरु नानक हक ते नहीं, साडा ईमान है हक ते मेरे मुहम्मद ही ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने झूठ दे उत्ते मन के अपने गुरु नानक दी गल इतनी बड़ी दाढ़ी रखी है ते असीं अपने सच्चे नबी दी गल मन के 24 घंटे मुन्नी फिरने आ,
24 घंटे हुण कोई दाढ़ी मुन्ना मेरा भरा गुस्सा ना करे, दाढ़ी मुन्ना भरा ना कहे समीउल्लाह साजे साढ़े गाटे फिट होया, मेरी मजबूरी है मैं पैगंबर दा फरमान सुनाना है। मेरे महबूब पैगंबर लिखे सलाम दा हक है कि पैगंबर दी गल मन्नी जाए हर हालत अंदर, मन ना गल तू कहना शुगर है ते मैनू दमाए, ओए सोनिया मेरा ईमान कहंदा गल मेरे नबी दी मन, हक मेरे नबी दा अदा कर, अल्लाह तेरी जिंदगी अंदर बहार पैदा कर देगा। मेरे महबूब पैगंबर आगे चलो ते कईयां ने जनाब अपने नाखन लम्मे लम्मे रखे ने, पता ही नहीं लगता बीबी है कि बंदा है, ते कईयां ने कपड़े जिदे पाए ने शोखदार कपड़े, फिर उन्हां कपड़ियां ते कढ़ाई इंज दी कीती है, पता ही नहीं लगता भाव है कि बाजी है। हालांकि मेरे पैगंबर ने फरमाया अल्लाह पाक लानत करे ऐसे लोगां ते जेड़े बंदे बीबियां बंदे आपस विच नकलां करदे ने, ते याद रखिए मेरे पैगंबर फरमाते ने लोगों क़यामत वाले दिन वो कौम उस कौम विचों उठाई जाएगी जिहड़ी कौम दी ओ नकल मार दी होएगी, ते दुआ करो अल्लाह नकल नबी दी मारन दी तौफीक अता फरमाए। चेहरा पूरी कायनात ते साडा ईमान है मेरे पैगंबर दा सोना, ते मेरे पैगंबर दे चेहरे सोने ते दाढ़ी है जी के कोई ना, ओ लाहौरियो है जी के कोई ना, मेरे महबूब पैगंबर ओए सोनियो जे दाढ़ी दे वाल इन्ने ना पसंद हुंदे ते अल्लाह मेरे सोने नबी दे चेहरे ते आण ही क्यों देंदा, दाढ़ी दे वाल आण ही क्यों नहीं दे, एक कमी है मान लो कमी है, अल्लाह रखण दी तौफीक देवे, अल्लाह रखण दी तौफीक अता फरमाए। ओ जेड़ा रब अपने नबी दे चेहरे ते गंदी मक्खी पै जाए ते भी बर्दाश्त नहीं करदा, जे दाढ़ी दे वाल इन्ने ना पसंद हुंदे मेरे नबी दे चेहरे ते क्यों आंदे, सोनियो अल्लाह दा वास्ता जे ये भी हक पूरा करिए नबी पाक दा, हक पूरा करिए पैगंबर दा, हक पूरा करिए पैगंबर दी इताअत दा, ये दूसरा हक है मेरे तुहाडे ते। अगे चलो मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस है सहीह बुखारी दी, आपने फरमाया अपने टखनिया तू शलवार दे कपड़े उच्चे रखने ने, अल्लाह जानदा बड़े बड़े लमियां लमियां दाड़ियां वाले मौलवी शलवारां तू टखनिया तू नीचे अपनियां शलवारां ते कपड़े रखदे ने, दामन नीचे हुंदा ते उत्ते जनाब खतीबे पाकिस्तान उत्ते अलामा साहब किबला साहब याद रखो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला जख्मी हो गया ते एक बंदा पता लैन वास्ते आया ते हजरत उमर फारूक दी नजर पै गई ते जनाब उमर फारूक ने की वेखिया कि ओदी शलवार टखनिया तू नीचे वे, ते जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने दो गल्लां कीतियां, अल्लाह दे बंदे पहले नंबर ते बात वे कि अल्लाह तेनू जज़ाए खैर दवे, अपने गीटियां नू नंगियां कर ले, मेरे पैगंबर दा फरमान है जिन्हें गीटियां तू नीचे सलवार टखनियां तू रखी ओ जहन्नम दे अंदर गिरेगा, अल्लाह पाक दे नाल तेनू दो नेमतां देवेगा, एक ते नबी दी शलवार जनाब गल मन के अपनी शलवार टखनियां तू ऊपर रखेगा, एक नबी दी इताअत हो जाएगी, दूसरे नंबर ते तेरी शलवार ते कपड़ा गंदगी तो बच जाएगा। और सोनिया आंतड़ियां बाहर ने उमर फारूक दियां, लेकिन मेरे नबी दे यार नू हदीस दी किन्नी कदर, हदीस दा सहाबा इकराम हदीस दी नाफरमानी देखदे सन फौरन टोकदे सन, साडे सामने पीसीओ नहीं सैकड़ों हां असी नबी पाक दियां नाफरमानियां अंदर दिन ते रात गुजार रहे हां, फिर असी कहंदे हां साडे ते बीमारियां क्यों आ गईयां, साडे ते तकलीफां क्यों आ गईयां। सोनिया जदों असी नबी दी नाफरमानी वेख के ते उन्हें टोकदे नहीं ना अपने पुत्र नू, बेटा नाफरमानी करे करदा चला जाए, धी करे ते करदी चली जाए, ते फिर वबावां आंदियां ने, फिर अजमैशां आंदियां ने, ते जदों असी अल्लाह रसूल दी नाफरमानी वेखीए भरावां विच, अल्लाह रसूल दी नाफरमानी वेखीए बेटियां विच, बेटियां विच, बीवियां विच, औलाद विच, फौरन उन्हें रोको और टोको, फिर अल्लाह पाक उस बंदे दे रोकन टोकन दी वजह तू देखना, फिर अल्लाह पाक तुहाडे जनाब घर बार और मालो मतान तर किवें रहमतां ते बरकतां दा नुज़ूल करदा है। फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब।
اللہ شدید عذاب دین تے قادر ہے. گل پہلے نمبر تے اللہ رسول دی منو اور جنہ کما تو منع کیتا ہے منع ہو جاؤ. اللہ فرماندے نے اگر تسی ایک کام میرے نبی دی گل نہیں منو گے اللہ شدید عذاب دین تے قادر ہے. اللہ فرماندے نے پھر مینوں کوئی پرواہ نہیں, تیری تہاڈی جیسی قوم نو میں تباہ کر کے تو نویں قوم لے آواں. پھر او اللہ رسول دی عبادت کرے, پھر او اللہ رسول دی پیروی کرے. اللہ فرماندے نے مینوں تو تہاڈی کوئی پرواہ نہیں. اگے چلو میرے پیغمبر دا تیسرا حق ہے میرے محبوب پیغمبر نال محبت کیتی جائے, سارے جہان نال ود کے اپنے نبی نال پیار کیتا جائے. اور سورہ جناب توبہ ہے اللہ فرماندے نے کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. سبحان اللہ. ترجمہ سنو, اللہ فرماندے نے سونے کہہ دے اگر تواڈے باپ, اگر تواڈے بیٹے, اگر تواڈے بھرا, اگر تواڈیاں بیویاں, اگر تواڈا خاندان تے مال و دولت, اگر جو تسی کمایا تواڈی تجارت اور تواڈے مکانات تانوں زیادہ پسند نے اللہ تے دے رسول دی محبت نالوں, اگر زیادہ تسی انہاں نال محبت کر دے جے, جہاد اللہ دے رستے نالوں زیادہ, اللہ تے دے رسول نالوں زیادہ تے اللہ دے پیغمبر تے قرآن آیا. فرمایا پھر لوگ کو یاد رکھو اگر تانوں اپنیاں بیٹیاں نال اللہ دے نبی تو زیادہ محبت ہے, اگر تانوں اپنے بیٹیاں نال اللہ دے نبی تو زیادہ محبت ہے, اگر تانوں جناب اپنیاں بیویاں نال اللہ دے نبی تو زیادہ محبت ہے, اگر تانوں اپنے مال نالوں بھی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام جناب مال تو بھی زیادہ اللہ دے پیغمبر نال پیار نہیں تے میرے پیغمبر علیہ السلام قرآن آیا. اللہ فرماندے نے اگر نبی پاک نال پیار گھٹ کر دے جے, اپنیاں دولتاں تے بچیاں تے خاندان دے نال ود کر دے جے, فتربصوا پھر انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ, پھر اللہ دے امر دا انتظار کرو, پھر اللہ دے عذاباں دا انتظار کرو, پھر اللہ دیاں وحشتاں دا انتظار کرو, پھر اللہ دیاں زلزلیاں دا انتظار کرو. فتربصوا پھر انتظار کرو اللہ پاک دے عذاب دا, پھر اللہ دیاں زمائشاں دا, پھر تکلیفاں دا انتظار کرو, پھر غربتاں دا انتظار کرو, پھر بیماریاں دا انتظار کرو, کیونکہ اللہ فرماندے نے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ فاسق قوم نو کدی ہدایت نہیں دیندا. پتہ لگا میرے پیغمبر دا تیسرا حق ہے سب نالوں زیادہ محبت میرے پیغمبر دے نال کرنی ہے. آؤ اگے توجہ فرمائیے, حدیث میں صحیح البخاری دی پڑھن لگا, میرے پیغمبر دے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی نے میرے پیغمبر تو روایت کر دے نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ. میرے نبی فرماتے نے لوگو اونی دیر تک تواڈے وچوں کوئی مومن نہیں ہو سکدا جنی دیر تک اپنی اولاد والد انساناں نال ود کے اللہ دے پیغمبر نال میرے نال پیار کرنا لگ جائے. اگے توجہ فرمائیے روایت صحیح البخاری دی, اگے میں 8واں فرمان پیغمبر دا سناواں. حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے کہ ایک دن اسی نبی پاک نال ٹورے جا رہے ساں, توجہ ٹورے جا رہے ساں تے آپ نے حضرت عمر دا ہاتھ پھڑیا سی تے میرے پیغمبر چلتے جا رہے نے. اللہ دے پیغمبر نو حضرت عمر فاروق نے مخاطب ہو کے کہا, بڑی مشہور روایت ہے, اللہ دے پیغمبر جی میں اپنی جان تو علاوہ تواڈے نال پیار کرنا. فرمایا عمر نہیں 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 سونے انج نہیں گل بنے گی. آپ نے فرمایا جس ہاں جے مینوں محمد نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو رب نے پیدا کیتا ہے
تے میری اس اللہ دے قبضہ قدرت اندر جان ہے، اونی دیر تک تواڈے وچوں اس بندے دا ایمان ہی مکمل نہیں جنی دیر تک کوئی بھی مسلمان مینوں اپنی جان نال بھی زیادہ پیار نہ کرن لگ جائے۔ حضرت عمر فوراً بول اٹھے، اللہ دے پیغمبر جی گواہ ہو جاؤ تسی مینوں اپنی جان تو بھی زیادہ عزیز جے۔ اگے تو جو فرماؤ، اگلا میں فرمان تے روایت پڑھا، حضرت انس بن مالک اس حدیث دے بھی راوی نے، میرے پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرن دی وجہ تو ایمان دا ذائقہ ملتا ہے۔ اور سنیو جدوں پیغمبر نال پیار ہوئے گا اللہ ایمان دی لذت عطا کرے گا۔ نہیں سمجھ آندی حدیث سنو، ادھر دیکھو میرے ول سونا نہیں، گوڈے چھڈو دھیان میرے ول۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تین بندیاں نو، تین جنہ بندیاں اندر تین چیزاں پائیاں جاندیاں نے انہاں لوگاں نے ایمان دا ذائقہ چکھ لیا ہے۔ جنہ پہلے نمبر تے میرے پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ اور اس دے رسول نال ساریاں نوں زیادہ پیار کردا ہے اس بندے نے بھی اپنے ایمان دا ذائقہ دنیا تے چکھیا۔ اور دوسرے نمبر تے جنوں کسے نال محبت تے اللہ دی رضا واسطے، جڑا اللہ دی رضا واسطے پیار ایک دوسرے نال کردا ہے اونوں بھی اللہ ایمان دا ذائقہ دنیا تے چکھاندا ہے۔ اور تیسرے نمبر تے جنوں اللہ نے کفر وچوں کڈیا پھر وہ واپس جانا انجی پسند کردا ہے، جویں کسے بندے نوں آگ اندر سٹھیے تے او جناب بڑی نفرت کردا ہے اس معاملے اندر، مینوں آگ دے اندر کیوں سٹھیا جا رہا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے انہیں بھی ایمان دا ذائقہ چکھ لیا ہے۔ اور اگے سنو سنو گل نوں میں ختم کراں کیونکہ وقت تھوڑا ہے۔ چوتھا حق اللہ دے پیغمبر دا ساڈا ساریاں دا فرض ہے اللہ دے پیغمبر دی عزت دا دفاع کیتا جائے، پیغمبر دی ذات دا بھی دفاع کیتا جائے۔ میرے پیغمبر دی گستاخی نہ دنیا اندر کتے ہونے نہ پائے، اللہ نہ کرے کوئی انج دا منظر بن جائے تے سونے پیغمبر دی عزت دا بھی دفاع کیتا جائے۔ سورہ احراف پہ فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون۔ فرمایا او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے اور پھر انہوں نے اللہ دے نبی نو قوت دیتی ہے دین اسلام اندر، پھر مدد کیتی ہے، پھر جو چیز اللہ دے نبی لے کے آئے او دی پیروی کیتی ہے، او لوگ ہدایت والے نے میرے پیغمبر علیہ السلام دی۔ چوتھا حق کے اللہ دے پیغمبر دا دفاع کیتا جائے جویں صحابہ نے کیتا۔ آؤ بخاری دی روایت میں پڑھا، سیدنا قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے ایک دن میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ہاتھ ویکھے آئے تے ابو طلحہ دا میں ہاتھ ویکھیا تے میں حیران ہو گیا وا، میں بڑا پریشان ہو گیا۔ ابو طلحہ دا ہاتھ تے بالکل شل ہو چکے ہے، ابو طلحہ دا ہاتھ جڑا ہے بالکل جل کے تے خراب ہو گیا ہے۔ تے ابو طلحہ کون شخصیت نے؟ او لوگو ابو طلحہ دا ہاتھ جان دیو کیویں شل ہویا ہے؟ آخر میں اس گل دا گواہ ہاں کیسے میرے پیغمبر جدو احد دی جنگ لگی ہے، احد دے میدان دے اندر اللہ دے پیغمبر اللہ دے دین واسطے لڑن واسطے اترے نے، احد دے میدان دے اندر میرے پیغمبر اتے تیر پہ وجدے نے۔ ابو طلحہ اگے آیا ہے، اگے آ کے تے میرے پیغمبر دے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو گیا ہے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنا سار مبارک اتے کر کر کے تے کافرانو دیکھ دے پیانے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے سونیا میرے سونیا تواڈے تے میری ماں باپ قربان ہو جان، سونیا میرے ماپے تواڈے تے قربان ہو جان، سونیا اپنا سار مبارک اتے نہ کرو، اتے نہ کرو کدھر کافراں دے تیر ہی آ کے تانوں وج نہ جان۔ تے میرے محبوب پیغمبر دا پوری مضبوطی دے نال حضرت ابو طلحہ دفاع پیا کردا ہے احد دے میدان دے اندر، حتیٰ کہ حضرت ابو طلحہ نبی دا صحابی نبی پاک نو کہندا ہے سونیا سار مبارک تھلے کر لو، میں جو قربانی دین واسطے ابو طلحہ موجود ہاں، میرا سینہ بھی موجود ہے۔ اے او لوگ نے جنہ قربانیاں میرے پیغمبر دیاں دتیاں۔ آؤ تانوں ایک ہور صحابی دی قربانی دا ذکر سناواں۔ میرے نبی بدر دا مشورہ پہ کردے نے، بدر دی جنگ کل لڑن واسطے جانا ہے، میرے صحابہ دسو کی کرنا چاہیے؟ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے کہندے تحقیق سونیا سی تواڈے اتے ایمان لے کے آئے ہاں، تواڈے نال پختے وعدے کیتے نے، سونیا سی تواڈے نال اس ذات دی قسم جن نے رب نے تانوں حق دا امام بنا کے بھیجیا۔ اگر تسی سمندراں دیاں لہراں نال ٹکرا
آن دا بھی حکم کرو گے تے اسی سمندراں دے اندر بھی چھلانگا مار دواں گے سونے اسی تیار ہاں پیچھے نہ ہوو کل دشمن دے معاملے دے اندر اسی جناب کمزوری دا مظاہرہ نہیں کران گے اسی ناپسند نہیں کران گے کیا ساڈا بدر دے میدان اندر جناب مشرکاں کافراں نال ٹاکرا ہوئے بلکہ اسی صبر کران گے پھر اللہ تانوں بدر دے میدان اندر اللہ تانوں ساڈے والوں انج دے کمال وکھائے گا انج دے کمال وکھائے گا کہ تواڈیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو جان گیاں سونے اگے نکلو اللہ دی خیر و برکت دے نال چلیے میرے پیغمبر دے صحابہ وچوں سعد بن معاذ نے جدوں ایک بلیغ خطبہ دیتا ہے میرے پیغمبر دی جرت ود گئی ہے میرے پیغمبر دی ہمت ود گئی ہے او سونےو کوئی اٹھ کے کوئی پیرا کہے ابا میں تیرے نال پریشان نہ ہو میرے پیغمبر فرماندے نے او سعد بن معاذ اللہ تینو جزا دے تو تے صحابہ دے درمیان بھی جذبہ پیدا کر دیتا ہے سارے صحابہ دے درمیان جذبہ جہاد پیدا ہو گیا ہے جذبہ امامی پیدا ہو گیا ہے انج دا جناب خطبہ دیتا ہے سعد بن معاذ نے اور پھر زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے ایک نبی دا تیسرا صحابی ہے جدا نام ہے زید سیدنا سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سعد میرے پیغمبر علیہ السلام نے زید نو بلایا آپ فرماتے نے زید ادھر آ تے کون ہے سیدنا سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ جن نے میرے نبی دے میرے پیغمبر نو دشمناں تو بچاندیاں 70 زخم کھائے نے جناب احد دے میدان دے اندر 70 زخم لگے نے ادھروں تیر ہوندا ہے تے میرے نبی دا صحابی بھج کے اللہ دے پیغمبر دے سامنے ہو جاندا ہے ادھروں تیر ہوندا ہے تے سیدنا سعد بن ربیعہ پیغمبر علیہ السلام دا دفاع کردیاں ادھروں نکلدے نے تے سامنے ہو جاندے نے اب تاکہ 70 زخم لگے نے تے میرے پیغمبر دا سعد بن ربیعہ آخری سانس پہ چل دیئے تے میرے نبی نے بلایا ہے زید نو بلایا ہے وہ فرمایا زید میں نو گل سننا میرا پیغام سن لے جا کے میرے سعد کا تے پتا کر سعد بن ربیعہ تلاش کر کدھر چلا گیا ہے سارے صحابہ نظر آ رہے ہیں سعد بن ربیعہ نظر نہیں آندا پتا کر سعد بن ربیعہ کدھر ہے تے میرے پیغمبر دا صحابی زید فرماندے نے میں سعد بن ربیعہ نو تلاش کر دیا ایک نکر دے اندر پہنچے آواں تے اوتھے کی ویکھدا پیا واں سعد بن ربیعہ دیاں آخری سانس پیاں چلدیاں نے موت دا وقت قریب ہے تے سعد دے ساتھ ٹوٹ دے پینے تے میں فوراً جا کے قریب ہے کہ سعد دی روح پرواز نہ ہو جائے میں فوراً جا کے پیغمبر دا پیغام بھی دیتا تے آپ نے فرمایا سی او زید انج کری جے سعد مل جائے اس میدان دے اندر پہلے جا کے میرا سلام کہنا ہی میرے سعد نو جا کے میرے محمد دا پیغام دے دے اور پھر سعد نو دلاسا بھی دیویں تے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی میں پہنچے ہے بڑے سانس مشکل نال سعد بن ربیعہ لے رہے ہے تے میرے محبوب پیغمبر دا جدوں پہنچے ہے زید صحابی اگے سعد اللہ پاک دیاں تیرے تے رحمتاں ہون تینوں اللہ دے نبی نے میرے ہتھی سلام بھیجیا ہے سعد دیاں چیخاں بلند ہوئیاں تے خوشی نال سعد بن ربیعہ رون لگ پیا ہے کہندا ہے اللہ تیرا کنا شکر ہے اللہ تیرا کنا شکر ہے زخمی حالت دے اندر محمد دا دفاع کرن والے غلام نو اس اللہ دے نبی نے یاد رکھے ہے اکھے وعلیکم السلام تے جائے انج کر اوے موت زندگی دا کوئی پتہ نہیں او زید انج کر اللہ دے نبی نو میرا بھی سلام کہہ دے اللہ دے نبی نو جا کے کہہ دے کہ سعد تہاڈا جڑا سعد بن ربیعہ ہے او کہہ رہے اللہ دے نبی جی انی لاجد ریح الجنت سونیا جا کے کہہ دے میرے نبی نو سعد بن ربیعہ دیاں قربانیاں دا مول اللہ نے میدان احد دے اندر پا دیتا ہے میرے نبی نو کہہ دے سعد بن ربیعہ تہاڈا غلام کہندا ہے 70 زخم لگن دے باوجود انی لاجد ریح الجنت سعد بن ربیعہ تہاڈے غلام نو اللہ نے جنت دی خوشبو میدان احد دے اندر ہی دے دیتی ہے
میدان احد دے اندر سعد بن ربیعہ جنت دی خوشبو پیا سونگدا ہے اے بے اجر تے بدلہ نبی پاک دا دفاع کرن دا پانچواں حق تے آخری بات میرے پیغمبر دے دین دی بھی حفاظت کیتی جائے کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ لو ایک دو منٹ اندر میں گل ختم کرا اللہ فرماتے نے سونےاں کہہ دیجئے میں پوری بصیرت نال اس رستے وال بلانا وا جس رستے دی دعوت اللہ دی دعوت جنت دی دعوت اور روایت میں آخری پڑھا میرے پیغمبر دی صحیح الجامعہ دی حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جڑا دین دے اندر دفاع کردہ تکلیف اندر دیتا گیا اللہ پاک انہاں نو بڑا اجر و ثواب دے گا لیکن میرے نبی فرماندے نے او میرے صحابہ تواڈے تو گزر جان تو بعد والا دور آن والا صبر دا دور ہوئے گا صبر دا دور ہوئے گا سونےاں دسو نا صبر دا کیویں دور ہوئے گا روایت صحیح الجامعہ دے اندر آندی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے جڑے قیامت دے قریب یعنی ساڈی گل اللہ دے نبی نے کیتی ہے جڑے میرے امتی قرب قیامت آن گے پھر وہ ایماندار بھی ہون گے پھر میریاں گلاں منن والے بھی ہون گے انہاں اُتے کتاب و سنت نو مننا اتنا مشکل ہو جائے گا تے میرے نبی فرماندے نے جڑا مشکل ہر قسم دے فتنے دے دور اندر میرے دین اُتے آن والیاں چیزاں دا اقرار کرن والے ہون گے اللہ رسول دیاں گلاں فتنیاں دے دور اندر منن والے ہون گے میرے نبی فرماندے نے فیہ اجر 50 شہیداً منکم اللہ پاک انہاں نو 50 شہداء دا اجر و ثواب عطا فرمائے گا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ لوگو پیغمبر دے حق ادا کیجئے حق اے ہوئی نے پیغمبر دی گل منی جائے پیغمبر دے ایمان لے آیا جائے اور اللہ دے نبی دا دفاع کیتا جائے اللہ دے دین دا سپاہی بن کے دین اسلام دا دفاع کیتا جائے اللہ کو دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اور میری دعا ہے حاجی صاحب اللہ تعالیٰ مشکلوں نو دور کر دے اللہ پریشانیاں نو دور کر دے اللہ دیگر مسلمانہ دیاں جنیاں تکلیفاں نے درد دل دعائے اللہ تمام دیاں تمام تکلیفاں پریشانیاں قرضے دیگر مصیبتاں تو اللہ نجات عطا فرمائے میرے بڑے پیارے بھائی نے دبئی تو انہوں نے پیغام دیتا کچھ مشکل دے اندر نے اللہ تعالیٰ انہوں دی پریشانی نو دور فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ